Chashalo ADC Haphangni Luwajimung bai Khumulwng ni MBB Mukumu Lamprao Khlaijakha Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur ni Khlaijakha Achaima Shal Chati Kathar Masangai Pandano Chengsawi Rekha ADC ni CEM Purno Chandra Jomatia Bishi Burum Burum ni Haike Chashalo ADC Haphangni Luwajimung bai Khumulwng ni MBB Mukumu Lamprao Khlaijakha Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur ni Khlaijakha Achaima Shal Panda Chati Kathar Masangai Pandano Chengsawi Rekha ADC ni CEM Purno Chandra Jomatia ADC ni CEM Purno Chandra Jomatia Chati Kathar Shokmani Yagolo Khoroksani Yagolo Khoroksa Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur ni Mangthong Bwskango Chati Kusung Shokmani Logi Logi Khumboka Pandao Manjangnai Joto Narwai Rok Manjakha ADC ni EM Suhel Deborma EM Bobaranjan Riang ADC ni CEO CK Jomatia ADC ni Chief Legal Advisor Data Mohan Jomatia Pandawa Achukphangni Samung Khlaika MDC Ganesh Deborma Pandani Puila Bakhagno Lamjak Sokmani Kokna Rekha ADC ni CEO CK Jomatia Chini Nigo Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Administration ni taraf theke Chini Raja Qatar ni 115tmo birthday Nigo Sangsai Tongo Chini wo Pandani Sabani Bubagrani तथा Honorable MDC Ganesh Deborma te inaugurator hisabe tinor manja faika Honorable Chief Executive Member TTADC Musang Purno Chandra Jomatia te Honorable Executive Member Suhel Deborma te Honorable Executive Member Bhavaranjan Riang te और Chini Office ni ADC Prashasan ni Additional CU Deputy CU Jota Principal Officers Executive Officers te Officers Staff te और Amchaini Local Guardians Ladies and gentlemen media friends Puila Sinoram Maharaja Bir Bikram Manikani Yakung Yafango Jung Khumbogu Jung Khlaijakha Mano Puila Hahai Te Khunupigo Te Nirok Jotano Ora ADC Prashasan ni taraf theke Nirona Lamsogu Te Nirona Hambai Margo Tamani Humale O Dino O Salo O Rangsak ni Salo Nirok Nego Phai Manjak Phemani Bagui Ora Nego Ang Prashasan ni taraf theke Nirona Lamsogu te Hambai Ro Stage Pro Inaugural Song Te Song Mumbati Sagui Dupati Sagui Song Khunolai Pro Kanani Musuk Mani Haing Thanga Mana Mukti Phecha Je Song Tini Oronigo 184তম রাজা ni birthday sungara palon khlaijango Boni Mahatano Seng Sai Paya Sung Amana Katas Kokang Sanai Je Sungarno Sini Tongo Sini Ha Hino Sungarno Sini Sung Tongo Bosi Maharajini Ha Tongmani Ekalo Katabok Sung Sai Mano Je Sini Raja Onek Durodorshita Raja Tongmani Bonek Hatal Wansogui Bon Khlai Chini Bangi Bo Thangnani Bangi Bo La Khlai Klang Thangka Jamon Tabok Sung ADC Hi Holai Tongmani Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni je area O area Bo Kathang Tongpro Chini Borok Thangnani Bangi Tongnani Bangi Tong Thaini Bangi Bo Reserve Area Khlaimani Boni Uporano Bitti Khlaioi Oronego Tripura Tribal Areas Autonomous District Council under the provisions of 6th Schedule Khlaijakha Amochini Rakha Kabos Oronego Chung Thangi Donani Hanga Chung Hanang O Hanon Bo Reserve Khlai Klang Thangka Bo Reservation Khlai Thangmani Uporano Bitti Khlai ADC Masalaika Demand Khlaika ADC Man Khatawok Chung ADC wo Chung Tong যে কোনো রাজ্য বা যে কোনো দেশ
Klanen thaka angkai bone je pila nang mani bone to pila ha nang nai bone pore borok nang nai ha go borok tong nai bone pore sarkar tonga nang nai bone pore khomota tonga nang nai u chatta jinis tongka angkai kaisa desh ba kaisa rajyo ni mano Abo haikeno pandao koknarkha ADC ni EM Bobaranjon Diang te pandani narwayokara ADC ni CEM Purnochandra Jamatia Taisio chung jokon sini Maharaj no chung khulumnani thangpu ang kaisa no moitongo je Maharaj hai borok Chini bo hawo jodi se tongkhai he chung busuk tinio unnoti khamu busuk chung tongthok khamu boni duridorsita boni je visionary je boni nahimu onek law chung saimeo bo 1908 years o je tinini salo je 19 August bo achayu thuimani only 39 years ni bo siono bo thik te 39 years o chung tuma khemai kha 39 years o chung mongsa ko khaimei ho 39 years boyos mane chini tao chung compare khene me chung nijer nobu chung tamo samung tamai kha te chini Maharaj 39 years only 39 years o onek kisu samung tam khina kha jemon land reform act hani ain nam khina kha bichar sambandheyo university school college onek kisu airport এবং ফরেন কান্ট্রি রও এই সময় রও বহুত বার ট্যুর খেকা বনি যে চিন্তা ভাবনা বনি যে আদর্শ নীতি যে সেকুলারিজম যে ওয়ার্ড যে ধর্মনিরপেক্ষতা যতন সমান অধিকার কে বনো বঞ্চিত খেয়াব আবন বাইনো তিনি হিন্দু মুসলিম বুদ্ধিস্ট শিখ জৈন যারা Tripura Rajyo, Tripura Kingdom ni andaro jarat tong nerono Maharaja jottono sujug rieno mondir tangnani masjid tangnani buddhist tangnani jaga buri kha nogbu tangri kha sei rokom no jotto Tripurani basinda tinio adibasi hindi tinio bibhinno সম্প্রদায় hindi যতনে ইকুয়াল ভাবে সমান অধিকার সমান মর্যাদা দিয়ে তোয়া তাছাড়াও মহারাজা চিনি ত্রিপুরা সারানো বহুত ওয়ানসো চিনি তংমং চিনি আকল চিনি ক্যারেক্টার বসি সিও আবনি কারণ চিনি ত্রিপুরা সারাও খাসিয়া ববু সাইমায়ও আবনি কারণ এই সময় চিও বং চিন্তা থেকা আং থিপাই পর ব ত্রিপুরা সারাও এক সময় হাট মানায় ব সাইমায়ও কিন্তু আবন বাইনো বং এই সময় চিও রিজার্ভেশন খেকুইনাও এই যে রিজার্ভেশন নি ফসল যে মহারাজ নি ওয়ানসুকমনি ফসল ন তিনি ব টিটিএ এডিসি তাও চং বর্তমানো যে ছোট্ট একটা কনস্টিটিউশন বাই খে ফ্রেমওয়ার্ক খে চৌনো যে শাসন খেত আনমানি ব্যবস্থা চিনি রক্ষা কবচ একমাত্র মহারাজানি ওয়ানসুকমনি আবনি ফসল বিনি নাহি মনো বিনি যে ওয়ানসুকমনো সাকসেস কেনে আন্দোলন তো মাখেখা তবে আগেনি সিমি কাংচিও জায়গা থির খে কুনামনি কারণ চং যারা ফাইট খেনেরও চিনি লেট চিনি বাংমা চিনি দ্রৌকুমার রিয়াং সংদি চিনি শ্যামাচরণ ত্রিপুরা সংদি যত নগেন্দ্র জমাতিয়া সং যত ফাইটার্সরাও ফাইট খেয়ে তিনি চিনি লগে বহুত ফাইটার্স দং আবারও আবু যে মহারাষ্ট্রনি যে রিজার্ভ থেকুনাম এরিয়ানো তৈয়ে ফাইট খেয়ে আন্দোলন খেয়ে তিনি চং বড় আচমাই
যদি সাপুনছে রিজার্ভেশন খেমক্রই সিংহে চংত্রে কঠিন খামো আবু চং ওয়ানসক থাইনাই আমি চিনি ত্রিপুরা সারাও চং যত থানসা খেমা তংনাই চিনি মহারাষ্ট্রনি ওয়ানসক মুং চিনি মহারাষ্ট্রনি দাগে মুং আবনো চং মা ওয়ানসক থাইনাই চং কেবো বাই কেবো ট্রেকে হাক বালাইয়ে ট্রেকে হাক সাফি লাইয়ে চং কোনো দিনও থাংমাইয়া চিনি ব্রো খাসিয়া তিনি বনো চং খাসিয়াখো চং বাই চংও ওয়ারলাই তংখো চং বাই চংও বিভিন্ন কাউ সালাই তংখো চং কোনো দিন একত্রিত মাইয়া থাংহামাইয়া এই কারণে চিনি মহারাষ্ট্র বর্তমানে চিনি মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্যবো মহারাজানি যে দৃষ্টিভঙ্গি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যনি দৃষ্টিভঙ্গি বিনি নাহি মনো নাইনো চিনি মহারাজ বো চংনো দাগে একনাবলে যত থান সাউন্দি হিমনি কাউবা কিন্তু তিনি বো চিনি ব্রো থান সাউ মাইয়া আবনি কারণনো তিনিও চং অনেক বিনি উক্লৌচা বিনি কন্ট্রোল মা তংহা तेबु मा तंनाय जदि से चों थान सांमै आंखे जों महाराजा आचाइमानि साल पालाइमानि बिसिंतै अमन जों सिसारनि मोसौबो सिसारनि नायबो जे जों सिसारनि नायमानि जों तिनि ओ प्रोग्रामनि बिसिंतै जोंनि सीईओ जोंनि लिगेल एडभाइजारनि खोक्तै निरक जेता आगिरावबो सियारनो तिनि सिलायखा अरनो आं बिसास खायो तो खायो मैक्सिमाम लोकरनो साइमेया जे सिनि त्रिपुरानिबो कायसा संविधान दङ होनै सिनि संविधान दङ महाराजा बीर विक्रम जों साइक खोनारजाखा सिनि चीफ लीगल एडवाइजर नि खोक्तै 1941 1941 नो सिनि महाराजा बीर विक्रम सिनि अर स्टेजो सिनि मांथं दङ बनि जे वानसौमों सिनि त्रिपुरा जाति रगनो बाहायखे बोसगांगो आगग्रौै तलांनाय पूरा रोड मैप सनामजाक अमंखा संविधान जों संविधान नि बिसिंतिनो भारतवर्षनि संविधान बाय जेमन ताबकसिनि हा भारतवर्ष चलै दंमानि हाय सिनि महाराजा बीर विक्रम बो हायनो वानसौगो जाते त्रिपुरा बासिरो ओ रायदायनि मुताबिक बोसगां हिवै सिवै फायथों काहामखे तंलाय माथों डेभलपमेंट ओंथों लोकरनि कगनो खनावै माथों विचार व्यवस्था काहाम ओंथों अमन वानसगैनो तिनि संविधान सनाय खालामनानै ब सनामानि 41 सालनिफ्राय ब थैखा 1949 साल 17 मे 39 बोसोरावनो ब थै थांखा कायसा माने यट आइकन हि हजानाय भारतवर्षनि स्वामी विवेकानंद कक सामानि दंगो निनि मकुमु कलां थांनायनि बागै 100 बोसोर 200 बोसोर थांनानै नांयाफोर सामों बायचि निनि मकुमुनो सिनि रय कलां दिहि ब सामानि हाय सिनि महाराजा बीर विक्रम बहायनो बक कम बयस थै थांफोनो 39 बोसोर थै थांफोनो बनि मकुमु त्रिपुरा हाव कलां थांखा आ जराव भारतवर्षनि गोबांमा हास्तेव जे परिमाण स्कुल दंगो जनसंख्या अनुपाते पपुलेशन रेशियो अनुपाते जे स्कुल दंनानि नांमानि आसो गरै फेयाबाचिनि त्रिपुराव महाराजा बीर विक्रमनि आमोलो सि प्राय 200 ता स्कुल दं हंके वानसगै नायचरि चिनि महाराजा बीर विक्रमनि वानसगमु बमहाय दंमानि निने महारानी तुलसीवती हंदी निने अमकान्त एकाडेमी हंदी बनिथै उदयपुरावबो दं गोबांमा स्कुल दं आगिनि गोसा स्कुल दं निने बिलिनियाव दं धर्मनगराव दं अमाहायखे सारा त्रिपुरानि थं साब डिभिजननो महाराजा स्कुल खुलावै कलांखा सालसा जराव जों राजनीतिनि कग्रावबो खोनाखा चिनि राजा महाराजा राव मोनसे खायलेंमा कलां खायकलांमानि गरैखा अमाहायराव जों खोनालायखा जे महाराजा बीर विक्रम बा तै आगिनि राजा राव जे खायकलांमानि न चिनि त्रिपुरासानि लुकुरंनो जाते सिरोया खायनायनि बागै गोबांमा चक्रान्तबो चलेखा फेयाबा गुबै सालसाव हायनो हाय नगजावै फायो
tini Maharaja Bir Bikram ni amalo saite airport tongo bopro jorawo nung nai nai chirin 1947 ni sekangsi Tripura wo saite airport tongo hingke tini Maharaja Bir Bikram tongkha hingke koite airport ungkhamung koita nini bus station kaham ungkhamung bomahai lama ungkhamung bomahai college ungkhamung bomahai school ungkhamung chini Tripura ni orthonetic ব্যবস্থা bomahai ungkhamung जों कल्पना सिखाइमिया तिनी चिनी महाराजा बीर बिक्रम बनि वानसों मु आसुक कुचुगो तंगो जों अमनो चिनी फाइनेंस जेनेरेशन नो जे बनि आइडियोलॉजी बनि वानसों मुनो जों ते बिकॉग मापिना चिनी एम बबारमजन yang ब्लै नामनि काइसे कॉक साइक्लंग था बबु सालसा वानसों ना जे चिनी त्रिपुरा सारो राजा ने आमलो हंके जतन निरापत्ता जालाय दङ जोंनो केव हा सै फैमानाय गरै जों सि जतन सै गोप्लाय हानिबां जों चिनि हा न प्रोटेक्शन खायनानि बागै वानसया नगराव बैफाय दङ निनि नगानाव हायनो दंफायो जों आफ्र जराराव खाकाया एक समयो मोबेन बो नुखा तिनि चिनि महाराजा वानसवैनो पञ्चतिपुरनि मुङै रिजार्भ खायैक्लांखा ओ रिजार्व ने वानसों मुंनो नाहावैनो जोंनि सामचरन त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया निनि दाउ कुमारिया दैबो गोबां नेता रक एडीसी गठन खायनायनि बागै मुभमेन्ट मा खायखा दिनै जों एडीसी गरै हिंखा हिंखे महाराजा बीर बिक्रमनि वानसों मुं गरै हिंखा हिंखे जों दिनै बमहायावबो स्थान खामो पान्डानि केसार केसार दांसा बसकांगो तुबुजाखा मामिता मोसामुं नखबै दालबिदाल रोजामुं दे मोसामुं रक Khumulwng ni simi probin ni kokthum Chini Khorang